Drage moje gledateljice, ovu današnju emisiju mi jako dobro gledajte. Ova emisija koju sam specijalno napravio za sve vas, dođete malo onako osvijestiti zapravo što vi sve stavljate na vaše tijelo, na vaše lice, na vašu kožu, od svih ovih silnih kemijskih proizvoda. Saznaćete koje su zapravo tamne strane svih ovih kozmetičkih proizvoda i unaprijed ću vam reći da se pripremite jer ćete biti šokirani što vi već stavljate na vaše tijelo, a što zdravstvene studije pokazuju da imaju nevjerojatan loš utjecaj na naše zdravlje. I specijalno vrste, dakle kozmetičkih proizvoda, u sebi sastoje veliki broj štetnih supstanci i vi kada to redovito svaki dan unosite imat ćete potencijalne velike probleme. Na prvom mjestu ću vam reći apsolutno koji kozmetički proizvodi mogu štetiti vašemu zdravlju. Postoji nešto što se naziva bronzer. Svima je rečeno da korištenje bronzera umjesto sunčanja je najsigurniji način za postizanje sjajnog izgleda. A iako to je možda istina, to ne znači da je bronzer u potpunosti siguran. Utvrđeno da su razine parabena apsolutno visoke u popularnim bronzerima koje redovito koristite. Parabeni su umjetne kemikalije koji se koriste za sprečavanje rasta plijesni, gljivica i bakterija u kozmetičkim proizvodima i proizvodima za osobnu njegu, omogućujem da traju duži vremenski period. Dakle, one bronzere koje koristite za preplanuli ten, zna se da u velikom broju slučajeva imaju taj paraben i ostale druge štetne sastojke. Zato molim vas, drugi puta kada kupujete neke od tih proizvoda, pogledajte u onim etiketama ili napucima o uporabi da li sastoje paraben. Ono što možemo reći, druga vrsta perspektive što želite izbjegavati su puderi. Nitko ne želi masno lice nakon svog napornog radnog dana, zbog čega postoje puderi i sprejevi koji pomažu. Međutim, kada je riječ o puderima za lice, možda ćete dobiti puno više nego što ste očekivali. Uz već spomenuti paraben, ovi proizvodi sadrže retinilacetat koji se povezuje sa rakom i čak toksičnošću samih organa. Ono što morate shvatiti da čak i sami puderi u sebi imaju velike količine kemikalija koji značajno mogu štetiti vašem organizmu. Kao paraben i ovaj drugi kemijski sastojak se često nalaze u puderima, trebate ih izbjegavati. Treće, kozmetički preparat je olovka za obrve. Obrve daju oblik licu i mogu u potpunosti promijeniti vaš cjelokupni izgled. Jako loše olovke za obrve sadrže kemikalije kao što su izobutil paraben, etil paraben, metil paraben i retinil palmitat. Retinil palmitat i poput retinil acetata povezuje se sa rakom kože, osobito kada se nalazi u prisutnosti sunčeve svjetlosti. Kada drugi puta kupujete olovke za obrve, pobrinite se da ove sastojke koje sam sada nabrajao ne budete pronašli u tim olovkama. Razmišljajte opet, specijalno što su vjerojatno lošije kvalitete, što su jeftinije one olovke što vi koristite, opet na svoj organizam i svoju kožu i obrve stavljate nešto što ne bi trebali. Dalje što ću vam preporučiti, postoji nešto što se naziva CC krema. CC krema su božji dan za osobe koje preferiraju izgled bez šminke ili izgled koji nije potrebno održavati. Svojom pahuljastom teksturom i sposobnošću prikrivanja često su veliki izbor žena. Koriste se za korekciju bilo kakvih diskoloracija, kao što su crvenilo, bjedoća ili podočnosti. Nažalost, veličanstvenost CC krema tu prestaje, posebno za određene drogerijske marke. Zbog prisutnosti akrilamida ove kreme mogu postati jako opasne. Ono što možemo reći, upravo je akrilamid je jedna specijalna vrsta kemijske supstance koja se često nalazi u ovim CC kremama koji se povezuje, i to znanstvene studije pokazuju, sa nastankom samoga raka. Akrilamid, gledajte kada kupujete ove vrste krema da ga izbjegavate. Dalje što želite izbjegavati biti će rumenila za lice. Da li znate da velik broj rumenila sadrži formaldehid? Formaldehid je hlapljivi organski spoj izrađen od metanola, koji je vrlo toksičan za alkohol za zdravlje. Služi za sprečavanje rasta mikroorganizama. U raznim proizvodima stoga djeluje kao konzervans. Na sobnoj temperaturi formaldehid je bezbojni plin koji lako isparava. Ima jak i nadražujući miris,
Osim što je vrlo reaktivan i zapaljiv, vrlo lako se veže sa drugim perspektivama i ima nevjerojatnu mogućnost da vi na vaše tijelo unosite upravo ove kemijske supstance kao što se nalaze formaldehid. Vodite računa, opet kad kupujete ove proizvode, specijalno ovo samo rumenilo za lice, da izbjegavate formaldehid. Dalje što govorimo o olovkama za oči. Vjerojatno ste čuli horor priče o infekcijama oka, uzrokovanim dijeljenjem olovke za oči sa svojom najboljom prijateljicom. Ali ova jedna torbica za šminku koja vam je neophodna, možda biste trebali ponovno razmisliti. U olovkama za oči često se nalaze spojevi poput lililala i lirala. Ovi kemijski praškovi, koji se obično nalaze u deterđentima za pranje rublja, dezodoransima, sapunima i losionima poslije brijanja. Mnogi ljudi su alergični na ove sastojke, što rezultira suhom naraženom kožom oko očiju. I ono što apsolutno moramo reći, da čak u ovim olovkama za oči, osim ovoga sastojka, često ima nešto što se naziva kumarin. Kumarin je opet jedan kemijski spoj koji u znanstvenim studijima se veže sa oštećenjima jetre. Vodite mi računa da tražite olovke za oči koji nemaju ova dva sastojka. Dalje što želite izbjegavati nešto što se naziva BB krema. Još jedna osnovna šminka za žene se naziva BB krema. Osvojila je svijet prije nekoliko godina, zbog čega su je mnogi jeftini drogerijski brendovi uključili da ponude svojim kupcima. Svi ovi proizvodi sadrže metilizatozinon koji se teško izgorava i koliko je štetan za vaše zdravlje. To je često korišten kemijski konzervans i izaziva kemijske reakcije i iritacije na koži, očima i plućima. Apsolutno morate voditi računa da o tome ne koristite. Isto tako, jedan od onih izuzetno štetnih kozmetičkih proizvoda koje redovito koristite biti će lak za nokte. Osim što uništava lak za nokte, sva ona silna isparavanja. Koliko puta ste osjetili onaj lak za nokte ima neugodne, one teške mirise? Što mislite zašto je to tako? Lak za nokte generalno uopće ne bi trebali koristiti jer imaju značajan negativan utjecaj na naše zdravlje, specijalno žene koje to redovito koriste. Lak za nokte, izbjegavajte. Apsolutno moramo reći, postoji nešto što se naziva podloga sa zaštitnim faktorom SPF-a. Uz povećanu svijest o raku kože i tamljenju, sve više i više marki uključuju SPF u proizvode koji se koriste za cijelo tijelo. SPF u puderima, BB kremama ili primjerima daje nam mir da se štitimo od štetnih UV zraka, samo što to apsolutno nije istina. Ukoliko kupujete ove proizvode, znanstvene studije govore da ni blizu vas ne štite od samoga sunca i potencijalnog rizika od samoga sunca. Vodite računa, sunce vam je prijatelj, a koliko ga redovito koristite, 30-45 minuta dnevno, ne više, a ove vrste proizvoda sa ovim kemijskim supstancama često ni blizu ne štite vas od sunca, o tom vodite računa. Apsolutno vodite računa da izbjegavate maskare uz parabene i retinil acetat. Prisutnost bakterija izbacuje maskaru vrlo blizu najgorih kozmetičkih preparata. Kada izvučete štapić iz maskare i upumpate zrak natrag u njega, nakon što je bio u kontaktu sa vašim očima, unosite gomilu bakterija u svoju omiljenu tubu. Zbog tamnog vlažnog okoliša, bakterije poput stafilokokka i streptokoka napreduju. Iako mnoge maskare sadrže konzervanse koji to sprječavaju, testovi su otkrili da bakterije se mogu pronaći u tubama maskara davno što je istekao rok trajanja. Šta kažete, moje drage gledateljice? One vaše maskare koje redovito koristite su praktično leglo bakterija i sasvim jednostavno. Specijalno što duže vremena traju, pa eto tako. I to se može naravno dogoditi. Ovo se nalazi pri vrhu onih najgorih kozmetičkih preparata. Stvar što ima nevjerojatan negativan utjecaj na naše zdravlje, a često izuzetno skupo, vi to obožavate redovito konzumirati. Znate šta je to, dragi moji gledatelji? Ili gledateljice, to će biti apsolutno parfemi. Kada govorimo o parfemima, možemo reći da prekrasne boce koje su sve ne samo jeftine, često su ispunjene kemikalijama poput oksibenzona, liliala, citrala, benzin salicilata, kumarina i BHT-a, od kojih se ovaj posljednji povezuje sa oštećenjem organa, rakom i endokrinim poremećajima. Da ne spominjemo bojanje i boje koje su uključene.
Iako se uvijek osjećamo pomalo otmjeno kada dodamo mrvicu parfema, moramo itekako voditi računa šta zapravo unosimo. Šta kažete, moje drage gledateljice? Međutim, mi živimo u vremenima kada smo okruženi sa velikim industrijama i oni vama to sve nameću da vi to sve morate staviti na vaše tijelo, jer bitno je da se vi ne osjećate dobro u svojoj koži, a vi ćete sa svim čudnosnim preparatima izgledati krasno i lijepo. Je li tako, moje drage gledateljice? Mi, moje drage gledateljice, da ste ikad primijetili nekakve neugodne zdravstvene blagodati korištenja nekih kozmetičkih proizvoda? Ajde, pišite dolje ispod video zapisa, komentirajte, mislim da veliki broj osoba će to želiti čuti. Dobro preporučiti moju prvu knjigu. Isprekidani post, tajna zdravlja i dugovječnosti. Zašto trebate imati ovu knjigu? Prije svega, što ćete na pravilan način naučiti prakticirati isprekidani post, koji je najmoćniji alat za očuvanje vašega zdravlja. Moja knjiga će vas naučiti kako se zaštititi od raka, spriječiti srčani i moždani udar, demenciju, očuvati zdravlje zglobova i još mnogo ostaloga. Na savršeno prirodan način. Ako želite naučiti ključni režim prehrane za vaše zdravlje, knjigu odmah možete kupiti na poljskom, njemačkom, engleskom i hrvatskom jeziku putem moje nove web stranice www.mariolab.hr. Ne propustite ovu jedinstvenu priliku da naučite kako isprekidanim postom možete poboljšati svoje zdravlje i podružiti svoj životni vijek.